Ano? Lata ni. Isda. Okay. Oh, kargada miglata mga kalods. Oh, kargada miglata. Tsaka tanirbag, 9 kilos. Kaya kaniton? Kaya ni kaya. Kaya? Kaya ra. Bidaw, ato dong alsaw ni isa kaya ba? Bugatan ni. Grabe. 99 kilos. Nagatoso ni talod. Gatos, day, gatos. Kilos. O, kanay. Kaya mo, ting. Kaya ni. Yatis good. Sigurado. Anton, hinahinay lang, kaya ang damyo. Karga sa miglata rong panahon na, kaya medyo pangginamos ba, oh. Pangginamos ni. Pangginamos, among lata. Lata na gaw. Kanay mo ada gaw, sa manay ilok doon mo. Amo na ni. Sige daw, bundak daw. Jay ka santo, wakay pamahaw ni ha. Jay ka. Samot lang nakapamahaw ni. Galas gaw. Okay na diha, okay na. Asam biyahe ni gaw. Sige daw, segunda daw kay na si bula. Kaya ka sa bula ni, Nunoy. Nunoy bula. Sige daw noy. Tingin daw noy. Bula, murag bula, balingin kayo. Si Piping muna ni Lokdo di ay. Murag bula ang among lata. Perting